देख रहे हैं कलकत्ता हिंदी समाचार वार्ता 910। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिशा। कोलकाता समाचार वार्ता 19 में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज के विशेष खबरों के साथ। यह कार्यक्रम भारत बांग्लादेश मैत्री परिषद द्वारा मंगलवार 5 मार्च को विद्यासागर कॉलेज सभागार में आयोजित किया गया था। भारत बांग्लादेश मैत्री परिषद द्वारा आयोजित विचार विमर्श बैठक, मेधावी सम्मान, रोचक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं महात्मा गांधी शांति पुरस्कार 2024 का पुरस्कार कार्यक्रम की शुभ शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। भारत बांग्लादेश मैत्री बाह कार्यक्रम का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान के साथ किया गया। उपस्थित सभी अतिथि वर्गों का स्वागत उत्तरी पोशाक में किया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आए हुए मेधावी व्यक्तियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत बांग्लादेश मैत्री परिषद के माननीय अध्यक्ष श्री मोहम्मद रिजाउल करीम उज्ज्वल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। भारत बांग्लादेश मैत्री परिषद के प्रबंधन में यह आयोजन काफी महत्वपूर्ण है। মাধ্যমে আমরা ওনাদের সংগঠিত করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। একসাথে দেখছেন এটা চলে মিললে ভারত বাংলাদেশের যে মৈত্রী পরিষদের তরফ থেকে যে ভারত মহাদেশের এই ভারত বাংলাদেশের যে মৈত্রী হলো, কীরকম লাগছে আপনার, কি বলবেন? খুবই তো ভালো লাগছে যে আজকে মহাত্মা গান্ধী শান্তি পুরস্কারের জন্য আমি সাইকোলজিস্ট হিসেবে নমিনেটেড হয়েছি। পুরস্কার পেলে আরও ভালো লাগবে। আর কলকাতার সাথে আমার একটা প্রাণের সম্পর্ক আছে, কারণ কলকাতায় আমার সাইকোলজির লেখাপড়ার একটা অংশ কিন্তু কলকাতায়। আজকে কলকাতায় যে এসছেন, এত বড় একটা অনুষ্ঠান, কেমন লাগছে? পুরস্কৃত পাবে, পুরস্কৃত আপনাকে দেওয়া হবে, কেমন লাগছে আপনি ফিল? কলকাতার এই অনুষ্ঠানে এসে আমার খুবই ভালো লাগতেছে। এটা হলো ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী সংসদের থেকে আমরা ইনভাইটেশন পেয়ে বাংলাদেশ থেকে সবাই একটা গ্রুপ ঢাকা এসেছি, কলকাতা এসেছি পুরস্কার নিতে, শান্তি পুরস্কার, মহাত্মা গান্ধী শান্তি পুরস্কার। সো এখানে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে, অসম্ভব সুন্দর লাগতেছে। তাদের বিহেভ, তাদের ব্যবহার, আমাদের সাথে আমাদের যে সম্বর্ধনা দিয়েছেন, সব কিছু মিলে ভালো লাগছে।